He had everything figured out, so to speak. Ara na tanan na figure out niya na, okay na ni tanan. Pero manalimtan siya, he forgot that God is in control. He is not in control. God is. That's why sila sa Ginoo, sige, paamo na ang plano mo, pero karon sa gabi ko, ako na imong kinabuhi. That's the three greatest mistakes that we can avoid. Kaya ako nagpasalamat ko sa Ginoo, especially sa life nila, Doc JR, of course, coming from the parents nga mga very close gid sa akon, mga bata sang dito sa Iloilo, do mga kabataan ko man. Kaya nakita ko gid sa ilang life and how they care for the spiritual eternity in view always sa mga investments. As the Lord blesses them, lagi sila kakalipat. And of course, believing that in all this, God is in control. Kani kung may mga properties, mga amuni, hindi ito palagi sila kakalipat na kung ano pangamuyuan, i-dedicate sa Ginoo because that's our way of expressing our faith that all these blessings come from the Lord. Nothing actually is ours. Even the capacity to earn, to make a living, it comes from the Lord. Malata nga isa lang ka pitik sang imo na kwan, incapacitated ka na dahil wala ka na. So we can never boast sa aton capacity. Ako niyan, mag-on ko yan. Kayang-kaya ko niyan. At any moment, if the Lord may allow, wala dayon. Huwag tang ka dayon kinabuhi. All of this is because of God's grace. And the reason why we are dedicating this wonderful car, namigin man yung BYD, may mga kilala kong senior doon, namigin yung research naman, pas man sa kay Doc JR, mailing research. Siya namigin yung BYD nga no? And I just learned nga pertigin man gali ka kini, no? Do ulaon man lang isang para basi pag tutuktukan lang gasolina, ulaon ko na lang ni kay daw dugay maubos. But yeah, and these are blessings from the Lord, no? And recognizing, and I believe nga the couple, Doc JR, Doc Chappy, nag-recognize that all blessings come from the Lord. That's why when we dedicate this car, we are saying, Lord, it's yours. You are in control. You are in control. And amo nini ginabalik sa imong ginapasalamatan. So, giving you that reminder and also giving you the reason why we do this. I pray nga kita mismo, no, kada isa sa aton, we reflect on this truth because you know what? You don't have to be rich to be full. Amen. You don't have to be rich to be a fool. Pwede nga wala kayo di kwarta pero wala ka man ang imo nga ginapreparahan lang, imo lang physical, wala ka preparahan sa spiritual. Pwede man nga wala kayo di kwarta pero imo yung concern mo lang tada ang lifetime, wala kayo isang concern sa eternity, wala kayo sa mga investments for eternity. Amen. Pwede man nga wala kayo kwarta pero feeling mo ikaw in control. Pwede good. She doesn't have to be rich. That's why ining kwan sa rich fool, hindi na siya nga about the rich, being rich or being poor. It is actually acknowledging that God is in control, that He owns everything. Amen. That life is not here on earth only. There is life after death. Amen. And praise God, if we invest for eternity, we are wise. So ako nagpasalamat, siguro forgive me for the word. Siguro ang malaki ini siyang family ni Rich. Pwede na siguro Rich naman, kasi siyempre damo naman car sila Doc JR. Pila naman tatlo, namit mga car. Rich wise, di ba naman namin? Okay man na poor wise, poor ka pero wise ka man. Namin, okay na gina. Pero namin itong rich wise ka. Ito bang sa Ginoo. And I pray that this short exhortation had delivered a message for each one of us and reminded us of this wonderful truth, na kita tanan dapat aware ta sining maabutan. And when we do that, we please the Lord. We magnify God.
Kay mo man lang ginapangayo sa Ginoo sa aton. Padayon naton i-please ang aton maayo kag gamhanan kag Ginoong giver of every good and perfect gift. So pangamuyuan ta ang salakyan, no? Ini nga salakyan made in China pero lain ini yang klase nga technology, lain na ini nga technology. Siling ni Dr. JR, siling niya abi mga made in China. Okay lagi dia kaya basta sa amo nga technology China kunan sila gali ang US na katingan dito sa Philippines sila kay wala sa mabakal sa mga Tesla o mga nalit kuan sila sa mga China ni yawan sila kasi tayo 200%. Lagi ang pangalimit ka, 200% ka para mga American cars, mga bakal ay pamamahalan ng Chinese. Pero this is a blessing from the Lord, so that is why we are dedicating this. No? Ang dedication is actually recognition that God is the source of blessing. God is the one who would, by His grace and favor, bless yung car, mag-protect. Mahimo ini siya nga car na maging bulig gid sa family, maghatag sa comfort, convenience sa family. So we will do this. May kay naguntat kita ng kalithi. So ay ma-pray natin. Sige, Doc JR, Chappie, gina-recognize nyo nga ang ginuogid ang owner sa inyong tanan. Ini, car, karang kapangan mo. Stewards lang mo. Amen. Praise God. No? Kag na-acknowledge din natin nga ang Ginoo amo ang naga-protect, ang naga-pakamaayo sa tanan nga butang nga gina-entrust niya sa hambal sa Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it, and all who live in it. So, ang tanan nga pati aton life is from the Lord. So, we will pray, join me in prayer as I pray the prayer of dedication. Pwede yung sila buksan? Pwede buksan yung makina, tanaw ta. Pwede na hindi sige, kung gusto niyo pa na. Sige. Wala bang gini aso kayo, no? Wala aso. Kay linit, wala aso. Andar na yung makina. Andar na? Wala ka sound. Kami, no? Buday ka balkat-lakat na galing sila. Buday ka, buday mo bala. Harap na sa buli mo. Ay, sige. Sige, join me in prayer. Our God and Heavenly Father, we rejoice with Dr. JR and Dr. Chappie. This wonderful gift that you have given them. So mga gabi, they acknowledge, Lord, that they're just stewards of all the blessings that you have given them. Even their lives are gifts from you. That's why, Lord, gina-acknowledge nila, kinakilala nila na ikaw ang tuburan sa kanilang mga pagkakamaayo. And so they are giving back, Lord, this car. Pag ginapasalamatan ikaw, tungkol ginpakamaayo mo sila, naagi sa sininga car. Pray ako, Lord, subong kaupod sa kada isang ari diri. As I lay my hand upon this car, Lord, kagiban sa amon, patong sa amon makamot diri, nagapati kami na ikaw ang amon maayo nga Dios, magaprotect sa sininga car, hindi ini dali maguba, hindi ini masunog, hindi ini madisgrasya, kag makadisgrasya. Kay ikaw, gid Lord, ang uyat, magagiya sa mag-drive si Doc JR o si Ramboy, si Doc Chappie, sino man makadala sini ang imo nga pagtuy-tuy, ang imo nga pagpakamaayo, imo paggiya, imo gini. I pray, Lord, protect mo ini na hindi ini makawat. So, sa ibang mga karma ko, so, over mo din mo, hindi tulog, tapos ang pada ang mga tragedy na kabutang ikaw, Ginoo, uyat sa nag-drive sinita ikaw magpakamaayo sa salakyan. Napangabay ko din, Lord, ikaw ang makadayo mag-provide sa mga kinanglanon para pang-balayran kung ano pa man sa salakyan, kay ikaw man ang source sa kanang blessing. So salamat, Lord, kay kami nagapatigid
Kaya kung kami magapangamuyo, ikaw nagkapamatik din. Amen. And we give back, Lord, kung ano man ra ang ginhatag mo sa amon, nalipay din ikaw. At Lord, napasalamatan ginamon ang imong pagpakamaayo JR kay Chapi sa sini nga sakakyan. And so, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, I dedicate this car, I pronounce blessed, and the one who will drive this car, the Son of God, in Jesus' name. Amen. Amen, amen. Thank you, sir. Thank you. Naway ini, no? Oo. Yung di Google? Ganda po. Yeah. Ganda. He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Migo, di ba mo ni baklo mo, Migo? Magaling ka pala latot sa pasto. Yeah. Kaya naman ko tong ano dito. Thank you, Pastor.